Now coming back, Rama and his wife then kept quiet and pretended to be asleep. এখন দুজনে অ্যাক্টিং করছে, ওরা ঘুমাচ্ছে, দুজনে অ্যাক্টিং कर रहे हैं कि वो लोग सो रहे हैं. Then they started snoring. আর আওয়াজ করছে, নাক দিয়ে নাক ডাকা করছে কি ওরা ভাবুক ওরা ঘুমাচ্ছে. On hearing them snore, the thieves thought that they were fast asleep. ওরা আওয়াজ করছে, নাক ডাকছে, তো ওরা বলল কি ও হলো সো রায়, ওরা ঘুমাচ্ছে, এখন আমরা ঢুকতে পারি. They came out of the bushes taking care not to make any noise as they tiptoed to the well. tiptoe মানে পাও আস্তে আস্তে করে রেখে আমরা হাঁটি, তো কেউ শুনতে पारबे ना पाँव शब्दটা, दैट इज़ कॉल्ड टिप्टो. ठीक है, आस्ते आस्ते जो हम लोग चलते हैं. ठीक है, जब ये लोग खर्राटा मारने लगे तो वो चोर लोग सोचे वो लोग तो सो गए, चलो अब हम लोग वो लोग आस्ते आस्ते पैर रख के गए. While one of them stood guard, the others climbed down the well. एक गार्ड दे रहा है, देख रहा है कोई आ रहा है कि नहीं, और सब बाकी एक और कुआं में उतर गया. In a minute he came out of the well and said to the other thief, there is a lot of water in the well, the trunk cannot be taken out. বলে কুয়োর মধ্যে অনেক জল আছে, ট্রাঙ্কটা আমরা বের করতে পারবো না. It would be better if we draw some water from the well. বলছে আমরা আগে জলটা বের করি কুয়ো থেকে, তারপরেই আমরা ট্রাঙ্কটা দেখতে পারবো আর তুলতে পারবো, ট্রাঙ্কের ভিতরে যে গিফটগুলো আছে. Then they easily removed the heavy trunk. Then we can easily ওই ট্রাঙ্কটা আমরা ভালো করে हम लोग बहुत आसान से उस ट्रंक को निकाल पाएंगे. It looks so heavy and I am sure it must have enough gold at last for the rest of us. মানে সোনার রূপো থাকলে তো অনেক ভারী থাকবে আর ট্রাঙ্কটা একদম নিচে থাকবে, তো জলটা বের করতে হবে. They saw that the well was not very deep. वेलটা খুব गहरा नहीं था, डीप नहीं था. ठीक है, they thought they could empty at by daybreak and escape with the treasure. daybreak মানে যখন দিনের বেলার আগে ওরা সব কিছু জলটা বের করে আর treasure মানে wealth, ওই যে সোনার চাঁদি लेके चले जाएंगे. The thieves waited for a while and stealthily began to draw bucket. Stealthily means in such a way as they draw not to draw attention, in such a way as to not to draw attention. So slowly they did this work. আস্তে আস্তে ওরা কী করলো, বাকেটে জল বের করে করে ওরা ফেলছিল. Water started flowing through the backyard, spreading all direction. এখন জলটা ভেসে যাচ্ছে, কুয়ো থেকে ওরা বের করছে, ফালছে. The well is deeper than we thought. This is never ending, said one of the thief. বলছে এটা শেষই হচ্ছে না, কুয়া बहुत गहरा है, অনেক ডিপ আছে. By now Tenali Rama had crept out of the house and was hiding behind a huge mango tree. Tenali Rama কি করলো, বাইরে বেরিয়ে और mango tree পিছনে लुकिए पड़लो, आमेर गाछेर पीछने, आम के पेड़ के पीछे जाके तेनाली रामा जब वो लोग पानी निकाल रहे थे कुआं में से, तो वो जाके छुप गया. He covered his head with the shawl and started digging a trench to guide. A trench is रास्ता, ऐसे रास्ता बना देगा तो पानी सब बहेगा ना, ऐसे तो पेड़ में चला जाएगा, पानी नहीं तो वेस्ट हो रहा है, गाछ জলটা ওয়েস্ট হচ্ছে বলে ওই একটা গর্ত, এরকম ট্রেঞ্চ মানে গর্ত, ছোট ছোট গর্ত, মাটি চারদিকে করে দিল কি মাঝখানে জলটা বেরিয়ে গাছের মধ্যে ঢুকবে. ওকে, আর শল দিয়ে নিজের মুখটা ঢাকা দিল, शॉल से वो नीचे अपना सिर सब ढक लिया था. गाइड द वाटर इनटू द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द यार्ड. The thieves who were busy drawing water from the well neither noticed Rama digging the trench nor did they see the sneak back into the house. ওরা দেখলো না রামা কি এইরকম গর্ত করছে, মাটি সব বের করছে কি ওই জলটা গাছের মধ্যে যাক, আর তারপরে तेनालीरामा बाड़ी भीतरे ढुके गए. वो अंदर घर पे चला गया और ट्रेंच भी बनाया, वो भी वो लोग नहीं देखे.
और अपना आराम से वो लोग खाली पानी निकाल रहे थे. After drawing water from the well for some time, the thieves were dog tired. Dog tired means very very tired. Extremely tired. মানে और দম ছিল না ওদের কাজ করতে. One of them suggested, let us both slip into the well and bring the trunk. চলো আমরা কুয়োর মধ্যে ঢুকে যাই আর ট্রাঙ্কটা বের করি. It is too heavy to be carried alone. আমি একা পারবো না. So both of them got into the well. ठीक है, वो लोग दोनों दो thieves दो चोर लोग बोले चलो हम लोग ट्रंक बहुत भारी होगा, दोनों एक जन नहीं कर पाएंगे, दोनों कुएं के अंदर चलते हैं. So both of them got into the well together. They huffed and puffed and started searching for the trunk. Huffed and puffed mean करके हाँपते हैं ना, हफ करे पफ करे सांस फूल रहे हैं. ওকে, শ্বাসটা এরকম করতে জোরে জোরে চলছে তো হাফ হাফ করে আওয়াজ আসে তো. উইথ গ্রেট এফর্ট দে বট দ্য ট্রাঙ্ক আউট অফ দ্য ওয়েল অন দ্য গ্রাউন্ড এক্সস্টেড. কিন্তু ট্রাঙ্কটা বের করলো এক্সস্টেড. নাও দে ওয়ার ফেসড উইথ দ্য টাস্ক অফ ওপেনিং দ্য ট্রাঙ্ক. এখন ওদের কাজটা কী ছিল? ট্রাঙ্কটা খুলবে. দে প্যান্টেড অ্যান্ড পাফড অ্যাগেন অ্যাজ রামা হ্যাড ইউজড আ ভেরি স্টাডি লক. লক মানে অনেক বড় লক, তালা ওর মধ্যে দিল ট্রাঙ্কের মধ্যে. দে ফাইনালি ম্যানেজড টু ওপেন দ্য ট্রাঙ্ক. লাস্টে ওরা ট্রাঙ্কটা খুলল. টু দেয়ার হরর অ্যান্ড ডিসমে দে ডিসকভার্ড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো সাইন অফ এনি গোল্ড অর জুয়েলারি. ইট ওয়াজ স্টাফড উইথ সাম ওল্ড ভেসেলস অ্যান্ড ক্লোথস. ওর ভিতরে পুরনো কাপড় আর পুরনো বাসনগুলো শুধু ছিল, ওর মধ্যে ইয়ে ছিল না. ওকে, দে নাও রিয়েলাইজ দ্যাট দে হ্যাড বিন outsmarted by the witty Rama. ওরা outsmarted means ওরা बेवकूफ़ बन गया वो लोग. रामा के वजह से वो लोग बेवकूफ़ बन गया, उसको बेवकूफ़ बना दिया वो लोग. ओ बोका बानिए दिलो रामाटा. ओके, ओदेरके ओरा जेने गेलो एटा. At that moment they heard a voice calling out to them. To their surprise it was Tenali Rama himself. তারপরে ওরা দেখলো কেউ ওদেরকে আওয়াজ দিচ্ছে. দেখলো কি তেনালি রামা. He said, hey dear fellows, please draw some more buckets of water from the well. Only 2 more plants need to be watered. বলে ফেলোজ মানে লোক, এই লোকরা 2 বাকেট আর জল বের কর, দুটো গাছে জল গেল না. মেক ইট ফাস্ট, ইট ইজ ক্লোজ টু dawn means सुबह होने वाला है, जल्दी कर. ओके, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াটারিং মাই গার্ডেন. বলে থ্যাংকস, তোমরা বের করে করে জল বের করে আমার বাগান পুরো জল গাছে দিয়ে দিলে, এটা থ্যাংক ইউ. I must pay you for this. My plants thank you too. আমি তোমাকে কিছু দিতে হবে এই কাজ করার জন্যে, আর আমার গাছগুলো তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ বলছে. On hearing this, the 2 thieves ran to Tenali Rama and asked for his forgiveness. এটা শুনে দুটো চোরগুলো গিয়ে তেনালি রামাকে হাত জড়িয়ে সরি বলছে. We are sorry, please forgive us. They pleaded means they begged, মানে ভিক্ষা চাইলো. pleaded মানে begging करना. Tenali Rama let them go when they promised not to steal or rob anymore ever again. তেনালি রামা ওদেরকে ছেড়ে দিল যখন ওরা প্রমিস করলো আমরা और কোনো दिन चोरी করব না. ठीक है, तेनाली रामा उन लोगों को छोड़ दिया. फिर यहाँ पे वो लोग जान गया, जब वो लोग बाहर बक्सा निकाला तो वो लोग देखा उसमें सिर्फ पुराना कपड़ा और वेजल्स माने पुराने बर्तन भरे हुए थे. तो वो लोग जान गए कि तेनाली रामा जो बहुत ही चालाक है वो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया. ओके, फिर वो तेनाली रामा 2 चोर लोगों को बुला के बोलता है, वो तुम सब और 2 बाल्टी पानी निकालो क्योंकि और गार्डन में 2 पेड़ और बचा हुआ है, और तुम लोगों को बहुत थैंक्स, तुम लोग पानी डाले हो. फिर वो चोर लोग आके उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं. तेनाली रामा को प्रॉमिस करते हैं वो लोग कभी चोरी नहीं करेंगे. डिड यू ऑल लाइक द स्टोरी चिल्ड्रन? नाउ यू हैव टू लर्न द वर्ड मीनिंग. सी, रस्टलिंग, द साउंड ऑफ द लाइट, ड्राई थिंग्स मूविंग टुगेदर. बोले ना, रस्टलिंग का मतलब है ड्राई थिंग्स मूविंग टुगेदर. सूखा चीज़ जब एक साथ चल रहा है या उसके ऊपर कोई आवाज़ करता है. एंड दिस पोजीशन इज़ द वेल्थ. And what is this? Stiltly is such a way not to draw attention, in such a way as to not draw attention. Dog tired means extremely tired. Okay,
and exhausted mean to be left out with no strength or energy, and outsmarted means tricked. Outsmarted means tricked. ठीक है. Now I'll give you the question answers.